Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad as-sadiqil masduqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد, setajah para hadirin, para undangan, sesangat badan kaula amul jaaki, bil akhas yang kita muliakan bersama Fadilatul Mukarram Ki Haji Bahruddin Zainur Rahman, sesangat abdina amul jaaki, Fadilatul Mukarram Ki Haji Zubairi Zuhdi, cukan sangat abdina amul jaaki, Fadilatul Mukarram Ki Haji Nuruddin Khatib, cukan sangat abdina amul jaaki, Fadilatul Mukarram Ki Haji Masyhuri, cukan sangat abdina amul jaaki, Fadilatul Mukarram Ki Haji Nahrawi, bantantona serta para alim ulama, para masyayikh, para asatid, nyoon sepora menabi abdi na tak kuang nyeput, ajunan setaja asma-asma muljah, ajunan setaja makom-makom muljah, setaja na abdi na sangat amul jaaki, setaja para sepuh, para tokoh dan pemuka masyarakat, utamai pon sesepuh tisah beserta setaja perangkat, tantona setaja wali santri, wali murid, alumni dan simpatisan yang berkenan hadir saat malam mangken, ban tantona tretan semakumpul dan kaulaban pancenengan engki kentok Fadilatul Mukarram Ki Haji Muhammad Al-Mukarram Ki Haji Muhammad Maksum Abdul Rashid, beserta majlis keluarga besar lembaga pendidikan kadintok tempat sesangat badan kaula amul jaaki, para tretan kaum muslimin muslimat, mustamiin mustamiat sesangat abdina amul jaaki. Alhamdulillah, tak peka pocian ban syukur selalu keatur de ajunan epon Allah Subhanahu wa taala, pocian salawat ban salam malar manter selalu tercurahkan kehadiran sanjungan kita bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta setaja para keluarga ban ahli terlemah, para sahabat ban para santrena serta setaja para umat ban pengikut sampai hari kiamat. Nyereng ayawal pematur kadintok langkong timen dan kaulaban para ajunan setaja arang sarang pada aniat, pada nyoon, pada adua, pada ngarep de ajunan epon Allah Subhanahu wa taala malar mantar papangkian palengkian dan kaulaban pancenengan esat malam mangken eta tiyakin amal ibadah sepantas etre masarang ajunan epon Allah Subhanahu wa taala sehingga tadi jalan-jalan barokah, jalan-jalan manfaat, jalan-jalan keselamatan ban ketengkian pangkat dan kaulaban pancenengan setaja utamai pon setaja anak didik kita bersama siampun selama setahun sukses nuntut ilmu ika dintok tempat setaja ilmu na malar manter dadi ilmu barokah manfaat sajan banyak ilmu na sajan takwa de ke Allah sajan banyak ilmu na sajan semak de ibadah ban swarga sajan banyak ilmuna, sajan jauh dari maksiat dan mainan ban neraka, sehingga putra putri anak didik kita bersama bannya cuma juara madrasah kak dintok bisaos, tapi selebih rajah pengarap malar manter paki neng padang mahsyar waktu seket ebu tahun menusa kumpul putra putri anak didik kita bersama panggil ban kawal sareng para malaikat ilmu golongan para ulama, para awliya, para syuhada sehingga mapunga ada areng sepona mulai nang tunyah kantos paki ada akhirat malar manter sekak dintok badanah amin Allahumma. Para tretan sangat badan kaula amul jaakin kelaban secara langsung pemator dan kulaban pancenengan lengagali sebagian masyarakat matura kak dintok mulai di Bun Barak sampai ke Bun Timur dalam bulan-bulan tertentu lembaga-lembaga pendidikan baik pesantren, madrasah,
langkar-langkar esati sakento alaksanaakin acara imtihan. Badana panikabu. Imtihanan sesiapakin sarang para masyayikh, para asatid. Malemangken, bani cuma semangken malolo. Bisa jadi para masyayikh, para asatid. Ampun siap ben sibuk. Ngatur acara malemangken sebulan, 2 bulan, bahkan bisa jadi setengah tahun setepongkor. Badan apa para pusat badan kaulamul jakin ilmu. Remone ilmu semangken praji ngak kadinto ngereng. Kadinto ilmu dari para bangesepo, ilmu dari para ulama ahlus sunnah wal jamaah bahwa tada pangkat selebih pantas emul jakin etempeng pangkat pangkat ilmu para ulama, para asatid, para pusat badan kaulamul jakin. Ani ka paling muljana manusia mulai nang tunya kantos paki di akhirat. Ana apa? Para pusat badan kaulamul jakin karena ilmu ketok jabatan separengen Allah subhanahu wa ta'ala. Pak, setuju jabatan separengen manusia ketok pensiun. Kelebun, kilanon, yang kak bi bupati. Bupati yang kak bi gubernur. Gubernur yang kak bi menteri. Menteri yang kak presiden. Presiden yang kak rakyat setuju pensiun. Kelebun pensiun. Bupati, gubernur, menteri, presiden setuju pensiun. Taring tepang tati bupati. Kawal bi polisi melarat asalaman. Tapi sampun pensiun tati orang biasa. Orang biasa boleh ngaku lebih sampean. Ani ka para pusat badan kaulamul jakin. Naba boleh sampai masuk dek kopuran Pak. Kelebun masuk kopuran. Sete. Sampean tak bisa ngurus KT. Tak bisa ngurus KTP. Karena kaya sampun benih kelebun. Sampun masuk kopuran. Tapi ulama. Tengku para ulama. Para pusat badan kaulamul jakin. Lambak ki oding. Yang teren bi masyarakat. Epenten doa. Epenten barokah. Atanya hukum ban semacam. San lasete. Gelanon sepora. Setuju puju eba benelangi ini. Sampai semangkian ayen taren sarang masyarakat. Wali songo. Para aulia. Para ulama. Sampai semangkian gelanon. Karitok patok apa. Ulatanya. Dak saya konakulil epang kanan. Dak tukang parkir saya konakulil. Malar mantar oleh barokana. Amin. Allahumma. Kento nang saykhona Khalil panare kento mon rami sampai berapa bis. Berapa jauh seket bis. Seket bis aja bis dak saykhona Khalil ampun set lebih 100 tahun. Kay entar ketok patok kegelanon seporan. Karena apa? Karena manfaat ban barokana sampai sete Pak. Pangkat ban jabatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mati Yasin sekalian. Yatta sa kopur saya kona kulil takahacet. Mati Yasin sekalian esetin kopur saya rakulil. Bisa kesera otang ban semacam manar mantar oleh barokana para ulama. Amin. Allahumma. Toreh para pusat badan kaulamul jakin bitong pecepat. Saya rasa anti jabatan kak dinto. Jabatan saya paringin Allah subhanahu wa ta'ala. Nang dunya, nang kopuran, nang kiamat. Bahkan pakai dak suarga. Para ulama. Dabuna para ulama keadaan to raja tanpa singgasana. Raja tanpa nyari rakyat, kelebun tero nyari rakyat ketua kampanye. Bupati nyari rakyat ketua kampanye ke barat ke timur. Tapi ulama para pusat badan kaulamul jakin. Ulama di Bunbara entar ke Bun Timur eciom tanah ngabi orang. Ulama seeda je entar ke laut eciom tanah ngabi orang. Kento jabatan ban pangkat ilmu manar manter nak foto kulabi sampean senuntut ilmu ika dinto tempat paling manfaat barokah ilmuna keti golongan para ulama. Amin. Allahumma. Pon para pusat badan kaulamul jakin etunya Pak Ser. Tore penting akin kelebun tojuk bi ulama kelebun senyum tanah. Bupati tojuk bi ulama bupati nyom tanah. Gubernur bahkan presiden sekali. Arampak bi ulama presiden senyum tanah. Para pusat badan kaulamul jakin. Ani kanang tunya lamba. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sarang para sahabat badai dalam masjid. Pon.
nengoning bada para ulama, maklem alim sahabat masuk ke masjid. Ternyata masjid ada saya beri kenangan. Sehingga mak ulama sahabat bari ada ngelabang abik natik. Bi masyarakat tak paringin kenangan nang masjid. Nah pas terjadi malaikat Jibril turun di atas langit kaping petok. Abak tadabun Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu. Idza qila lakum tafassahu fil majalis. Fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila inshuzu fanshuzu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Walladzina utul ilma darajat. Paringin oning sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala matengki orang-orang mukmin setan di ilmu atas orang mukmin setan di ilmu darajat pan berempan derajat. Etunya pemulja bi Allah nang swarga paki petengki pangkat. Abdullah bin Abbas adabu ma bainal alim wal abid. Orang alim dan orang ahli ibadah biasa kentok jauh tingkatnya lebih tinggi tingkatnya para ulama pagi eswarga. Berapa? 500 tingkat ke atas. Ma baina kulli darajatin masiratu 500 am. Tiap tingkat ke entok perjalanan 500.000 tahun. Perjalanan 500 tahun. Ani ke para ulama pagi nang swarga. Sampun turun ayat kadin tok kajeng Nabi makeluar sebagian sahabat sang seting peimaman. Kum anta ya fulan, kum anta ya fulan. Anta ya fulan sekitar 20 sahabat keluar para ulama masuk ke dalam masjid kaintok jabatan dan pangkat ulama nang atas dunia sampai samangken teti hukum kula bi sampian para pon barena kana kene keluar masuk ke masjid reng tuanan masuk sebudian pakun sunnat nak kana kentok sorojek pagebudi salah na reng tuana mek masuk sebudian. Al-izar bil fadail makruh. Maki keistimewaan dari orang lain ni ke makruh. Sampai ada tua ngoda, ada tata krama lemas ala fadail. Mon anang masuk ke ada ke masjid nang nesap pertama, emang nesap merdua pakun torot anak siadan emak sebudi. Sebudian. Kecuali para ulama, jabuna para ulama. Kecuali ulama masuk sunnat orang seiada kentok nyorot kendangan bagi para ulama. Aneka para busat badan kaula amul jakin. Ulama nang tunya. Oneng sampian san masuk dak kuburan. Kajeng Nabi adabu idza matal alim. Ja'alallah ilmahu nuran yudi'u ila yaumil qiyamah. Wa yadfa'u hawamal ard. Mon badarek alim set. Ilmu norok dak kuburan. Maka ilmu se norok dak kuburan kentok epete ditamar bi Allah. Tak kira mati sampai hari kiamat. Ben ilmu kentok sebekal musir. Dak keolak singakan batin ring alim. Mangkan mon bade ulama kerujuk kopur ternyata bungkol cek keton kaentok berokana ilmu. Ane ke ulama nang kopuran para pusat badan kaula amul jakin pon nang kiamat paki seraja bendera mon bane ulama. Para pusat badan kaula amul jakin ahli ibadah esok kesobi malaikat soro masuk swarga. Orang ahli tangi malam soro masuk ke surga. Orang ahli sedekah soro masuk ke surga. Orang ahli wirid, ahli tikir soro masuk ke surga. Para ulama yadang di malaikat. Tifu dabun Allah. Paambu ulama dan ustad dia dengan labang surga. Kakoncang dia masuk. Pas edabin bi Allah. Para ulama, para ustad. Engkau lu abri ilmu dek kakek dabun Allah. Kecuali keng kakek malaikat masuk ke tibi ke surga. Ayo, siapa saya panggil lebih kakek? Para ulama tak boleh masuk ke TV ke surga. Kema keluargana, kema balana, kema tetanggana, kema alumnina, kema santrena, kema setajah para bupakon panggil. Sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Panggil sarang para ulama. Pengak para rebusan badan kaula amul jakin. Sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Keimaan santrena, keimaan alumnina. Keiman bala tetangkana si adukung dak madrasah, si adukung dak lembaga pendidikan, tepat sebut di para ulama, Allah ngesop para malaikat. Malaikat, sare kapi sapan orang, saya sebut di para ulama, songka apa yang neraka sampai kerek-kereng, takut bari cecer, pongka pesitung pangkat ilmu surga bi para ulama, malar mantar kula bi sampean oleh barokana para ulama pagi. Amin. Allahumma
Oh, ini kenang kiamat. Swarga pak. Ulama, pakun ulama. Dalam hadis lancang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bu. Orang swarga pakai patabar bi pangeran. Orang swarga wala beri sekorang minta apa kaki kesengko. Wala beri sekorang kendaraan, wala beri sekorang daerah, wala beri sekorang Roma dan semacam. Orang swarga aja kapi minta apa boleh pangeran nikmat takbit ke abi ekento. Setuju nikmat ampun siap. Allah tu kada orang swarga. Orang swarga lambak kaki itunya montro doa ke sengko. Tero awirit tero tikir acabis da ula. Ya ula neka gagal tekengan awirit apa? Aduana pada Allah. Atanya da ulama kaki lambak nang tunya. Ulama kaki pada swarga setia. Entar kapi kaki da ulama atanya minta apa ke sengko. Para pusat badan kaula amul jakin setaja alumni pesantren nyareh kiai ben nyari ulama paki nang swarga. Acabis para bu kiai dan kula petabar bi Allah pakon mintaan apa pole. Kula mintaan apa pada kau bi para ulama ebalain reng orang swarga kapi ke kaki laki mune petabar pole bi Allah minta situng minta ridho ang Allah. Ridho ang Allah. Para pusat badan kaula amul jakin sampun orang swarga preman dek tempatnya masing-masing. Petabar boleh bi Allah. Orang swarga mari entar de ulama kan. Minta apa kaki kesengko? Setaja orang swarga ada bu ya Allah dan kulit kumanyu ona situng ridong aja. Sampun orang swarga minta ridong Allah. Allah ada bu de orang swarga. Iya orang swarga. Kan setia engkau tak tuka boleh kakak. Kan setia engkau lebur seterus dek kaki. Kaki tak boleh keluar dari swarga. Nang swarga seterus. Ngodah seterus. Tadak tuaan boleh. Senang seterus. Tadak susaan boleh. Mulja seterus. Tadak enakan boleh. Bahkan odik seterus. Tadak matian boleh. Tak boleh keluar dari swarga. Pak. Allah san ada bu ingat keadin to. Reng-reng swarga selake. Sajon genteng pada bi malaikat. Sebinik sajan ratin pada bi bidadari. Malar manter kulabi sampean termasuk golongan sekesebut. Amin. Allahumma. Aneka jabatan ilmu. Lah semangkin anak didik putra-putre kulabi sampean jurusan ilmu kapi. Toreh nyon da ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala malar manter. Nak foto dan kulaban pancenengan paring bukaan sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Paring petunjuk hidayat. Taufik inayah dan riayah oleh ilmu sebaroka manfaat tengki pangkat mulai nang tunya kantos paki di akhirat amin Allahumma pon mangkana para pusat badan kaula amul jakin bakto ampun cukup malam dan kula matur atelok bisa aus pak sama pon sepertama matur anak-anak kene putra-putri anak didik kula bisa dan saya cek sampai lepas dari madrasah. Mon mari lulus madrasah pola bisa sabak dek pondok pesan. Ana apa para pusat badan kaula amul jakin celengan. Celengan dek reng sepuluh sampean oneng. Lampung Allah subhanahu wa ta'ala. Mon badan anak kene kita balik. Alakoh kebagusan etoles genceran dia. Mon alakoh maksiat tak etoles dosa sarang Allah. Ani kanak-kanak kene maka paut ya ciri Fatihah bi ustad penter maca Fatihah oleh kencaran Fatih. Ya ciri wudu bi ustad maka paut nak kanak kene penter audu oleh kencaran wu. Nak kanak kula bi sampean putra-putri kula bi sampean siajar ilmu kento sampean oning berempa kencaran. Ani kamu ni sebut kapi sampai sebut tak mari Pak. Allahumma salli ala Muhammad. Pon, kula nyebut telok sedaja pada hadis. Telok ganjaran ikan di nak kanak kene senyar ilmu. Asela ng adang ustaz sama. Pon sepertama kajeng Nabi ada Abu Darda. Ya Abu Darda, la anta ta'allama baban min al-ilmi. Umila bihi aw lam yu'mal. Khairun laka min an tusalli al-farqah. Abu Darda kaki ajar ilmu. Etoro tak etoro nomor 1000 ni ka. Ongka tak ongka nomor 1000. Juara tak juara nomor 1000.
Sepenting gelem asela nang adang Ustad. Nika lebih bagus etempeng apa jang sunat 1000 rakaat. Allahumma sholli ala Muhammad. Masuk madrasah saare nak kana kula bi sampean kento andi kenceran 1000 rakaat. Nika kenceran murid pak pada mo kenceran ustad. Allahumma sholli ala Muhammad. Untung berdua kajeng Nabi ada Buddha Allah bin Rawaha bahwa tengkang orang nyari ilmu kento lebih bagus etempeng min antatasaddaqa misla udin dahaban. Lebih bagus etempeng asedekah emas rajana pada bi gunung Uhud. Dua. Gunung Uhud kento gunung epengkiran kota Madinah tengkin sekitar 400 meter. Lanceng 6 kilo. Murid nak foto ku lebih sampean saare masuk madrasah kento oleh kenceran asedekah emas rajana pada bi gunung Uhud. Allahumma sholli ala Muhammad. On semertelok seterakhir Abu Hurairah adabu majlisu alimin wahid ya'dilu ibadata 60 sana. Tojuk yadang ustad sekalian, yadang kiai sekalian nang pondok nang madrasah kento pada bi ibadah tak buambu siang malam sebidak ta. Masuk sehari sebidak tahun. Dua hari 120 tahun. Teluare 100 belum puluh tahun. Lebih dari umur pas darem anak-anak murid madrasah. Sampai 6 tahun badai madrasah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon para pusat badan kaula amun jakir. Oneng napapunten pancenengan. Ibadah nak foto kento. Khusus ta khusus. Doakin ada bata doakin. Reng sepolah ke reng sepobine. Pame loh. Sampian koran di nak foto entar ke madrasah, gelanon wali murid, reng sepolah ke, reng sepobine, gelanon seporan, seko rokuan eroman, reng sepobine sedung tedungan eroman, keng anak masuk madrasah oleh pejang 1000 rakaat benar, oleh sedekah emas parbi gunung Uhud, oleh kenceran ibadah seokor sebitak tahun, malar mantar kulabi sampian. Oleh pangkat saya kesebut amin Allahumma pon ani kesepertama bani ana papa takok pada bi madrasah semak compok kula nang kaisa pak semak bi kota ilanon nak kana kentok berangkat dari Roma tapi tak ada pak de madra tak ada pak si ustad tao neng tak ngurus sereng tua juga tak ngurus anang leng-leng kapie nang alas. Ani ka para pusat badan kaula amul jakit rogi toreh asampung bi para ustad asampung bi para masyayikh para ulama ika di tempat tat anak dan kula dapat anak dan kula masuk kento ganjaran tak bi ika bi dunya akhirat amin Allahumma pon para pusat badan kaula amul jakin nomor 2 ulama tora para ustadan tengah saya rasa ngurus semun bani wali murid. Gaji ustad kento ongki ba? Punten, booking sarakan lu orang sana lao orang. Para pusat badan kau amun yakin mangkana kula setuju ustad kento pada bi kula bi sampian. Tero kadang beli si andi raji, tero bini na agelangan, tero bini na akalongan, tero si alon ca ke Malaysia, tero si alon ca ada Kalimantan, tapi ijo kaja. Pakun ngajarin nak foto dan kula ban pancenengan sedaja. Mangkana kula setuju dak sebagian madrasah wali murid kentok nyelengin benare 1000 2000 long kapi oleh sebulan bagi dak para ustad. Kadin tok para tretan sangat badan kaula amun jaga. Lanon para ustad malisana pada bono ke bahrutin kila yada. Aga je beram pasapan da ustad. Ustad abri suar kada kula bi sampean penaripan malam. Setiap nak foto masuk kelas, kula bi sampean otomatis epo compok. Oleh kencer bajang 1000 rakaat, oleh kencer sedekah emas pada bi kunong, oleh kencer ibadah sebitak tahun. Malisan apa kula bi sampean dak para ustad. Mangkana kula bi sampean make pas 1 miliar 2 miliar. Pah bada orang kento kelar agaji ustad 1 miliar pan bulan, wallahi kurang. Epoku abi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu man yamshi ala jadidil ardil muallimun
Paling fokus sa manusa, si ating ka ng atas pume, orang sing ngajarin ilmu aga. Kanyang napiada bu'atuhum, wala tas ta'jiruhum. Chuluin mo. Wala tas ta'jiruhum, cak gaji. Kana mo ni gaji sampian, sahorap kala, 30,000 dirham. Ngajarin sahorap ka ito. Berapa juta sa paro ibajan. Ulabi sampian, mangkan suru'atuhum, chulin. Tat sa kelangkong ki anak dan kula penter apa jam. Tat sa kelangkong ki anak dan kula penter audu. Tat sa kelangkong yang ki anak dan kula penter maca Quran. 10,000 bulan. Para busat badan kaula amul jiakin. Ani ka para ustad para busat badan kaula amul jiakin. Bila noon sa poran, Pak, sampian aculo di orang mes, orang miskin nang pikir jalan 10,000, eto lesbi malaikat 100,000. Tapi sedekah ada ahli ilmu. Orang-orang yang ngajar ilmu agama, kentok dabun Imam Syuuti dalam setong kitab apa? Etekel sangang atau sekali. Allahumma salli ala Muhammad. Ana pamiksane ka para busat badan kaula amul jiakin sampian apareng 10,000 orang pinggir jalan sehingga tepak kata abajang. Sehingga tepak ada orang lebur main, pesena sampean ega bayi main. Sehingga tepak ada orang lebur mabuk, pesen sampean beli narkoba mak. Tapi bagi ada ustad, ada ulama dan semacam musteh bayi ibadah. Kadin tok rahasia na. Asedaka ada para ulama, para ustad, etekel sangang atos 10,000 anilai sangang juta. Sampean aculu 10,000 para ustad kentok tong sitong 10,000 kentok pada bi sangang ju. Badareng kento asedeka sangang juta sekalian bu. Bada bu. Termon bada ongka ke atas. Allahumma salli ala Muhammad. Tahu sa sangang juta 10,000 culuakin. Ya para ustaz. Bila noon sa porana para busat badan kaula amul jiakin. Lamba berstong orang alim yaman Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali Tusi. Imam Ghazali pak. Banaga dinto orang biasa. Bani ulama seterkenal pun. Awal jual pasar. Nah paata banaga dinto sampai andi anak. Imam Ghazali tati pemimpin ring wali zamana. Tati pemimpin ulama zamana. Napa dua mun ngetela ring alim nangis. Adua ada Allah ya Allah anak dan kuda pengira. Paalimakin, pauliakin bro kana para ulama. Tung merdua aculu pak. Aculu dak para ulama. Tekka 1,000 rupiah, tekka 2,000 rupiah. Kento cap-capan barokah sampai muncul putrana Al-Imam Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali Tusi. Imam Ghazali siapun masyhur dak tu lebih pancenengan setek. Para tretan sangat badan kaula amul jakin mangkana semerdua motora para ustad, para ulama. Para ulama, para rabosat badan kaula amul jakin kadin tok tep-tep Allah dalam Al-Qur'an. Tep-tep kajeng nabi lempan berepan hadis. Epatoro dak ten kula ban pancenan pakon orengin, pakon urus, pakon hormat bi kula bi sampean. Bila non seporana. Ser ulama dika pak tak ko tutoro na kiai. Ser ulama kento tak ko tutoro na Habib. Make toro na kiai monta alim bani ulama. Wajib hormat na poto na kiai keng monta alim bani ula. Make la na poto na Habib. Ternyata ta'alim bani ulama. Wajib hormat na poto na Habib. Tapi monta alim bani ula. Ser ulama kento oreng. Sa ilm dadan bada ilmu agama pak. Oneng caran audu. Oneng caran abajang. Oneng ke masih halal si haram. Oneng ke masih ibadah ke masih maksiat. Sahajan banyak ilmu na. Sahajan tanyang takwa dak ke Allah. Sahajan banyak ilmu na. Sahajan fokus akhlak dak masyarakat. Ani ka ulama. Gelanon. Maki budong ring tani pak. Ani ka wajib hormat. Bitan kula ban pancenengan setaja. Bani ana patore. Para ustad, para kiai kento oleh bak cuba. Nang tunya oleh bak cuba. Nang akhirat paki panggil di budi pak. Yanon seporana. Contoh, nak foto kula bi sampan murid madrasah, mon salateng ka ng kampong ser sa peso. Para murid dim madrasah dim masapa ustad ya cirin apa bi ustad may kurang ngajar. Eko. Mon badana kana pondok pesantren, santreh diri pondok salateng ka kampong ser sa peso. Kia
Kiai, siapa kiai na? Mek kurang ajar. Jajarin apa bi kiai? Padahal tak ada kiai, tak ada para ustadz yang ngajarin kurang Tak ada. Tapi coba semangkin tepang juara kelas bintang pelajar. Peku bi masyarakat. San pada murid meraih juara bintang kelas bintang pelajar. Paringin hadiah. Peku bi masyarakat. Anang siapa ro kena ekalaman to bingko ekua. Ani kapas emak bimbo. San urusan juara saya sebut emak bimbo. San urusan kurang ajar ustad bi kiai saya sebut. Para pusat badan kaula amul jakin pak. Pagi nang akhirat saya panggil ke ada. Ustad. Reng sepolah ke reng sepobi. Pagi manusia padang mahsar kentok 50 alfasana. 50.000 tahun. Setuju manusia abengkang. Ada asandalan. Nondu. Tok ada abentan. Tak nginom, tak ngakan. Lapar, arjang. Tak ipamata bi Allah 50 alfasana. 50.000 tahun. Allah subhanahu wa ta'ala nang padang mahsar. Muka pangkung ngak kadin top. Panggil ke atas orang-orang semulja. Para aulia, para ambia, para syuhada, para ulama. Termasuk saya panggil. Reng sepolah ke, reng sepo bine. Senak foto na oneng maca Al-Qur'an. Saya panggil pancen dengan. Panggil ke atas dabung kenyenapi. Watuwi jabitajin. Tau'uhu ahsan min daw'is syams. Wa'ul bisa ubayni minal jannah. La taqumu alaihim ad-dunya wa ma fiha. Sampian. Manusia ng padang mahsar takok. Sampian tak takok. Manusia padang mahsar lapar arjang. Sampian tak lapar. Sampian tak arjang. Paringin mahkota dari swarga. Saya ketela bi manusia ng padang mahsar. Paringin kelampi 2 dari swarga. Seka di madadin larang kelampi kadin to. Tak oleh beli kalabantunya ban sesen. Sampian kita masuk swarga. La ada erdaan swarga. Kita masuk swarga. Lengenom enoman swarga. Kita masuk swarga. Lengangkui kelampi swarga. Kentok borokan ustad sengajar Al-Quran. Dan nak foto kulaban pancen dengan sada aja. Kentok para busat badan kaul amun jakin. Maka semerdua. Kalau motor para ustad, para ulama, para masayih. Sepang takar pang penari pen malam. Ajuangakin nak foto kulabi sampian. Toreh urus para busat badan kaul amun jakin. Hormat, ta'zim, ban argain para busat badan kaula amul jakin. Karena ta'zim dak para ulama min sya'airid din. Ta'zim dak para ulama, dak orang-orang sing ngajar ilmu agama termasuk perkara dipan berempan tandana agama malar mantar kula bi sampian oleh berokana para ulama tunya akhirat. Amin. Allahumma. Pon para busat badan kaula amul jakin selanjutnya dan kula matora para busat badan kaula amun jakin madrasan. Tengok. Toreh orangin cukan bi kula bi samkan. Kula bi samkan yoncang setahun sekalian. Sumpengan setahun sekalian untuk imtihanan. Toreh dukung setuju kegiatan ng madrasah kadinto. Bani anapa para busat badan kaula amun jakin pak. Orang yang maksiat kentok bada 2. Bada orang yang maksiat rem nyerem. Bada orang yang maksiat deng padang nang banyang orang. Nah, papitanya saya 2. Mon orang maksiat remnya rempah turun bala di langit. Saya tepain orang sing rem nek. Tapi mon maksiat deng padang. Pas kelebuna tak ngelang-lang. DPR mingkem. Ustaz mingkem. Kiai na buih. Bala na ada sing ngelang-lang. Tasik neng dajani ke Ahmed. Da Allah talo kali. Ya Allah. Nang pagantanan pada orang yang maksiat deng padang. Ada sengalang-lang. Tinten kula ongke. Maghrib Ahmed. Kol 12 Ahmed. Para sopu Ahmed. Talokan. Para busat badan kaula amun jakin. Takok sampai yetin ongke ke atas aing tasik. Mon sampai aing tasik ini ke ongke ke atas. Lobar kapi pak. Tai pele bi Allah. Bani siya maksiat melolo siya tepain. Tapi ustaz siya tepain. Kiai ini tepain. Orang siapa jam. Orang siya noro tepai kapi. Celing tsunami ng Aceh pak. Berempah tangki na aing 15 meter. Tandus aing kento ongka ke darat pada mobil 5 kali. Iyanyo kapi para lobar kapi sampai masjid lobar, pesantren lobar, madrasah lobar, ustad ulama sete kapi malar mantar kula bi sampean pada selamat. Amin. Allahumma.
Kecuali yang tempat kentok beda dua kenangan seelatinin di masyarakat bela ada betase kentok yakdang dia. Tak oleh ongko. Nah pesedua kentok masjid sarang madrasah. Dua keadaan tok para Allah Subhanahu wa taala ada bun ngadis qudsi inni la hammu bi ahli al-ardi adzaban fa anzuru ila zuwari buyuti wal mutazawirina fiyya fa asrifu anhumul adzab sarfa. Engkau kadang dabun Allah la niat untuk melobar situng kecamatan, melobar situng kabupaten, melobar situng negara gara-gara bade maksiat ada singelanglang tapi ternyata masjid ki ramme, madrasah ki ramme fa asrifu anhumul adzab sarfa. Maka ipaburong bingko adab sa ipatoron. Gelanon seporana mangkana kula bi sampian asa kelangkung ada orang si berjemaah ke masjid. Lekku dumalam ng kampung kentok mo bada sukses tanena. Wallahi musti kentok bercap-capan barokah dari orang seentran ke masjid, dari ustadz yang ngajar ilmu madra. Lekku dumalam mo bada orang ka adinto sakit, masuk masake pahbaras, keluar dari masake musti oleh dua barokah kentok. Cap-capan barokah dari orang sepen siang pen malam entar ke masjid, si adan, si akamat, si apersian, takmir masjid ban semacam mesti oleh borokan ustadz yang ngajar ilmu nang madrasah. Kajeng Nabi ada bu. Idza qala al-muallimu lis-sabi bismillahirrahmanirrahim. Faqala as-sabiyu bismillahirrahmanirrahim. Sarafallahu an tilkal qaryah sab'ina naw'an minal bala au kama qala. Dabun kajeng Nabi membada ustadz ngucak dek kamoreta nang madrasah. Ayo cong ngucak bismillahirrahmanirrahim. Norok kepi moret sekelas. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap tahu sah terus. Kan bismillah saos sekitar 70 berna dari bala. Yang kes bi Allah dari kampung kula bi sampian. Malar mantar sekak dintok badana. Amin. Allahumma. Para tretan sangat badan kaula amul jaakin. Ani ketelok perkara perhatiakin bi kula bi sampian. Nak foto kula bi sampian si ajar madrasah. Para ustadz, para masyayikh, para ulama eka dintok tempat ban madrasah eka dintok tempat perhatiakin bitan kula ban pancenengan. Para rabu sesangat badan kaula amul jaakin. Kenapa saya bahas kula dari aga ini kemalarat. Teroan dia ilmu semanfaat, teroan dia anak sepenter, terus sukses aja ke setelok ka dintok melarat. Namun semelarat melarat perkara mon oleh pertolongan Allah abalik dadi gampang. Anapa para aulia reng wali me tati wali pak. Wali songo me tati wali songo. Saykhuna Khalil pujuk tampar pujuk me tati pujuk. Pola na oleh pertolongan Allah. Cak saking ta oleh pertolongan Allah gelanon. Pada bi kula bi sampean pak. Orang yang nayen orang biasa. Tapi karena oleh pertolongan Allah para aulia yang ka tati reng wali sareng Allah. Dan ni kecukan kula bi sampean. Mon oleh pertolongan Allah maka tak wali nang tunya wala paki situng tingkat nang swarga. Amin. Allahumma. Pon dalam matro oleh pertolongan Allah banyak cara napa. Kula berasitung bisa awas. Napa para rabusat badan kaula amul yakin pak lamba baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam toman elan. Esar bi sahabat akhir pengkir jalan mari maghrib di situng sahabat. Kajeng Nabi ada budak sahabat semangki. Saya ngak baca bik kakek baca. Kenapa saya baca kajeng Nabi tak jawab. Tuh. Ada bu boleh kajeng Nabi saya ngak baca bik kakek. Kenapa saya baca kajeng Nabi tak jawab. Dua. Baru santalo kali kajeng Nabi ada bu saya ngak baca bik kakek. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Teloan mare sopu mare mal. Mari sepu kul hu telok, kul a'udzu birabbil falaq telok, kul a'udzu birabbin nas telok. Mari maghrib kul hu telok, kul a'udzu birabbil falaq telok, kul a'udzu birabbin nas telok. Kajeng Nabi ada bu takfika an kulli syai. Setaja perkara cukupin bi Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Toreh baca kak dintok para mon setaja perkara cukupin Allah nang tenang odi. Anak Allah sing ngurus. Rezeki Allah sing ngurus. Kelakuan sahabat pasar Allah sing ngurus. Keluarga, tetangga Allah sing ngurus.
nang tenang kula bi sabta pon tori bacah ka adin to kul hutelo kul a'udzu birabbil falaq telo kul a'udzu birabbin nas telo mare sopu mare mal. Bahkan ulama banyak seadabu orang seistiqamah maca teloan ka ento mare sopu mare maghrib lam yara fi nafsihi wa malihi wa auladihi wa umurihi syarran qat. Tak kira ngatela kecubaan nang abang nang nak foto na nang rezeki na ban setaja perkara na malar mantar ekolea sareng ten kaula ban panjenengan setaja amin Allahumma. Apa-apa para pusat badan kaula amul jaakin meja gabi Allah orang semaca teloan niko on kula basa situng saos kulhu telo saos oneng sampean kencer kulhu kento dabun kajeng nepi suratun ta'dilu thulutsal Qur'an soratan panda kencer pada bi sepertelona Al-Qur. Sepertelona Al-Qur'an berarti pada maca kulhu sekalian pada bi maca 10 juz dari Al-Qur. Mon telo kalih berarti 30 berarti mari sopu pada bi hatam Qur'an mari maghrib pada bi hatam Qur'an sehari semalam hatam Qur'an duka. Mon sampean andi amal siang malam hatam Quran dukale ambek cemberawa. Ambek takahajat, ambek sukses, ambek setaja kecemperan sebekal parengakin sareng Allah dan kaula ban panjenengan setaja. Amin Allahumma. Para tretan sangat badan kaula amul jaakin nyon sepora mungkin cuma kadin tok selazim sampai yakin dan kula esat melemangken atas setaja salalopot orang langknya ponyon sepos tidak batas akhiran wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.